ए दीदी, मेरा माची लो ना, इसको तो HIV है। अब नहीं चलेगा। इसे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। चिजुको चोरिलाम कन्स्टिट्युएन्सी बाय खबजाक सुतारमुरा चित्रामबारी एडिसि विलेज आमचे तंगनाय साधन देबरमा खरकसा सामुं तांगै जानाय सामुं तांगै तंगमा जरा आचुमसा लांगमा चखा साधन देबरमानि अकक्तमा खनामा यागुलो चोरिलाम टिप्रा मथा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बुधु देबरमा सब जोनल चेयरमैन सञ्जित देबरमा ते कृष्ण देबरमा थैनाय साधन देबरमानि नुखुंगो थागै चोबाचो याफ्रे लायखा ते बिनि माइख्लाय पान्दानि बागै 20 केजि आ चोबाचो रनाय हनैबो कक्रिवै काबै फाइलायखा चोरिलाम टिप्रा मथा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बुधु देबरमा सब जोनल चेयरमैन सञ्जित देबरमा बाय कृष्ण देबरमा Two patriotic matters sini khoroksa takobokora sadon deborma moni sugar tai pressure bari ba tumsa langma chokha moni bagi sing belakene sombenana janogo belai dukkhojonok boys kasuge segang mahke ishorni thani moni sakma yafarmani moni busla sini TIPRA Mothani khoroksa YTF ni leaders bo sini logi tongo moni bagi sing tini moni Nukhungo chubanan bagi sing phaijak Jamansak sing Chubaikha sing TIPRA Motha sini subzonal chairman soho sini white TISM ni in charge tai sini leaders tongo TCF tai minority cell tai sini block ni leaders tok joto tongo sing tini oro phainai Chubaikha sini TIPRA Motha trop theke boni bagai sing saimano je borok matron mat thainai boni Nukhungo sing tini TIPRA Motha bubagaran dagi mungbai Jamansak sing ro phaimani omo bai boni Nukhungo boni condolence chuba mungthang tai kaitun mungbai sing suriyo boni atma shanti ke tongthang je thani takok sadonni tai boni Nukhungo in future sini leaders tongo sini subzonal chairman tongo sini leaders Surojit tongo YTM ni leaders bobo boni Nukhungo in future jodi কোনো কিছু যদি সাহায্য না খাঙ্গে sini TIPRA Motha tai bubagaran netritwe sing always sing dorja khula tongo boni bagai sing boi baksa boni Nukhung phainai sing borni Nukhung borok haike sini खाओ जे दुखु नांगमानि बर हायनो जों दिन दुखु नाङै दङ मन बागै जों दिन पाइसो पाइजा ताइ बनि तेर दिन जों सादो 30 केजि आर हलाय तेर दिन बुदिनो खालाय आ दिन जों 30 केजि आं आर हफिने हायनो हाय मन बागै जों दिन जागा पाइसो पाइजा नाय हामबाय खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेप तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामशक सेपसाब तंगो ते टेस्ट खाय उजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा कगदुक नंबर 7085256702 तेकिसे कगदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015
and from this humble beginning over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography, and all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Dr. Hayor Treatment Kaipayo, Kuguni Hospital Lokin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaimana Nibagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই